What up sa yung mga badiners? So, nagbabalik na tayo laro muna. So, bibili muna tayo. Tapos tingin ko parang, wait lang. 5 so go. Kailangan natin putan. Baka, yan. Kinata to. Yan, bibili muna. Tapos, bili. Punta ulit. Baka mahulog tayo mga pading. Yan, perfect. Yan, may gold. Hindi, diamond pala. Nakalimutan pa. Amasya ako, guys. Yan. Para meron naman tayong sword. Tapos, kung may kalaban tayo, hindi na tayo mag-alala, no? Jamie. Yan. Para safe yung bed natin. Kuha ulit. Please guys, don't forget to subscribe, like, and comment guys. Kahit anong comment dyan, okay na yan. Basta, naka-comment na lang kayo. Pero hindi naman ako mamamansin sa inyo guys. Sometimes lang kapag boring. Sometimes wala kasi akong load. Hindi ako sa inyo. Comment din. Yan, putahan kasi may hanapin. Ay, alam ko pala ngayon guys. Ngayong April. So, ang boring guys. Boring talaga. So, kailangan natin maglaro, no? Ang boring din guys kasi sometimes walang load. Tapos, oh my god. I'm so tired din kasi daming gagawin sa bahay. Pag hindi ka na accept sa inutos ng nanay nyo or tatay nyo, lagot kayo. That's why I not always upload guys kasi inuuna ko yung family eh. Sana maintindihan nyo ako guys. Pero don't worry, mag-upload naman ako. Hindi naman na. Puntahan. Oh my god. Oh. Ay, salamat. Kala ko mahulog. Hindi pala. Kalimutan may jackpot pala tayo. Oh my god. Oh no. Malas naman. Okay na yan. Okay na. Ma-respawn naman tayo kasi may bed pie. Yan. Kuha muna. Oh, madali na lang. Dami na yun. Paldo tayo guys. Yan. Goods na 9 goods. Kuha ulit kasi nasayang mga baday. Ang hirap pala laruin ito guys eh. But I'm not Di ako sanay nito guys. Masanay pa ako sa klase kaysa dito. Pero gusto ko naman mag-content. That's why pinipilit ko yung sarili ko na mag-content na lang. Para hindi boring mga beds. My face is like this, you know? Yan. May blue pala dito, blue. Yan. Kunin muna. Ubus. Para madali, no? Takbo tayo muna. Uy, nandito siya. Oh my god. Uy, takot. Eh, wag na mamulgan yan. Wala. Sayang mo naman. Uy, natrap ka. Rainbow boy. Ha. So, don't forget to subscribe if you like this video and comment. And all my social media, follow nyo na. Bye!